نبداو وسيم بجريدة الشروق في عددها الصادر لليوم 20 أكتوبر. كتبت تفاعلا مع الشروق، وزارة الثقافة تفسخ عقد مدير بيت الرواية المطبع. غرفة عمليات مشتركة مع المقاومة في غزة. حزب الله يدخل الحرب وسقطت الأقنعة عن الغرب. الناطق باسم القسام أبو عبيدة: العدو في أسوأ حالاته وهذه فرصة الأمة. في مخطط الأمريكان والصهاينة الحاق غزة بمصر والضفة الغربية بالأردن. الاحتلال يخلي سفاراته في الشرق الأوسط. المغرب في ظل الدعم الغربي لجرائم الإبادة الجماعية ومساعي التهجير والمذابح ضد الفلسطينيين، ما الذي يمكن للعرب فعله؟ نحن وفلسطين بقلم حكيم بن حمودة، في حضرة فلسطين مرة أخرى بقلم ماهر حنين. أمام تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسيرة وطنية غدا نصرة للشعب الفلسطيني، وهيئة المحامين تلوح بسحب عضويتها من الاتحاد الدولي للمحامين. قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرك النمو الأخضر في تونس بقلم معز الشريف. جريدة الصباح تكتب 13 يوم بعد الطوفان الأقصى، كارثة إنسانية والتصعيد الإقليمي يجهز. في اجتماع عام بدار الصباح، أبناء المؤسسة يطالبوا بتفعيل قرارات رئيس الدولة والمجلس الوزاري. أداة مقاومة دون سلاح شملت دولا وشركات. تونسيون يدعون للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والداعمين لها. عضو لجنة دعم المقاومة في فلسطين للصباح: الانسلاخ من المنظمات الدولية الداعمة للصهاينة وارد، بعضها ما زال شاغر ويسير بالنيابة. الإقالات متواصلة للوزراء والمسؤولين. Le temps à la une, la situation à Dar es Sabah, les employés demandent l'exécution des directives présidentielles et l'activation des décisions du dernier conseil ministériel. L'option stratégique de l'Égypte à Rafah, oui à l'aide humanitaire, non au dépeuplement forcé de Gaza. Voix off, cette terre appartient aux Palestiniens, Ikteb Slim Ben Youssef. Des scènes surréalistes et épouvantables, massacre de l'hôpital Al-Ali raconté par des survivants. Un calme précaire à Al-Quds occupé, la répression israélienne monte crescendo. Naqraoua Aïdan UGTT, la Cour de cassation reconnaît la légitimité du congrès de février 2022. Le bureau actuel est donc légitime. Plus de 75% veulent quitter le pays. La Tunisie se vide de sa jeunesse. Vulgarisation de la culture du colza, les agriculteurs en conclave au Kef et à Béja. Projet de loi criminalisant la normalisation avec Israël, battre le fer tant qu'il est chaud, Yikteb Ahmed Nemleri. La vie économique, PLF 2024, projet de loi de finances 2024 et taxe carbone vers la hausse des tarifs Tunisair et CTN. L'édito, Samir Harar Tekteb, et demain, 3 points de suspension. Riyada, équipe nationale, Gel Qadri et Tula. La FT vient de se rappeler de la Super Coupe 2021-2022, ST-CSS le 3 janvier 2024. ESS Vini Bongonga s'est rétabli, CSS une trêve bien remplie. Sans et or, attachez vos ceintures. صورة للاعبي الترجي التونسي على متن الطائرة بما أنهم عندهم مقابلة نهار الأحد هذايا مع تي بي مازنبي في السوبر ليج المسابقة الإفريقية الجديدة. Carthage Symphony Orchestra, chanté pour la résistance. نمشيو لجريدة الصحافة اليوم اللي تكتب طوفان الأقصى، إسرائيل تواصل قصف غزة وتعد للاجتياح البري. تدعم الكيان الصهيوني بلا شروط وتضع كل إمكانياتها السياسية والعسكرية من أجل سلامته. ليسهل التعرف عليهم إذا استشهدوا. أطفال غزة يكتبون اسمائهم على أيديهم. لما تنزل أمريكا بكل ثقلها في المنطقة. ردا على موقفها المخزي من عدوان الكيان الصهيوني على غزة، اتحاد الشغل يصعد ويهدد بالانسحاب من السيزل. La presse, شكرا لك من هاني. نختم مع la presse. Bombardement et exode forcé, le traumatisme intergénérationnel du déplacement refait surface. Coopération tuniso-italienne accompagnée des ministres italiens de l'agriculture et de l'emploi, le vice-président du Conseil des ministres italiens en Tunisie. Présidence du gouvernement, des commissions d'audit opérationnel à partir d'aujourd'hui. Politique, création du parti processus du 25 juillet. En solidarité avec les Palestiniens, les JCC 2023 n'auront pas lieu. En soutien aux Palestiniens, les manifestations se poursuivent dans toute la Tunisie. Projet de loi de finances 2024, cap sur la consolidation des ressources propres de l'État.
نقراو ايضا l'éditorial تاع la presse اليوم عنوانه pour une culture de l'économie solidaire يكتب سالم طرابلسي. Campagne à l'école à Kérouan, la récolte s'annonce bonne. Semaine de la langue italienne dans le monde. En Tunisie, un programme foisonnant. L'équipe de Tunisie passe au point dans sa tournée asiatique lorsqu'on oublie son football. Ikteb Kamel Ratas. L'international, le calvaire des Gazaouis se poursuit. L'aide humanitaire se met en place sous conditions et sous blocus total. هكا وصلنا لنهاية الهيدلاينز معنا بين صدر صحفنا التونسية. Un communiqué de presse à la une de la presse, un clin d'œil. Lancement du simulateur de recherche d'activité et d'estimation des primes d'investissement dans le cadre de la digitalisation des services de l'API. Voilà, تلقاو أكثر تفاصيل عندكم www.tunisiaindustrie.nat.tn/simulateur.